कोलकाता जोरदार चली दुर्गापूजा प्रस्तुति संप्रति टाला प्रलय दुर्गापूजा मंडपर विशेषता विभिन्न भाव प्रकटित होइछि एवं एही मंडपरे कृषि भूमि और जीवन को नहीं मंडप निर्माण करा जायछि। एठारे देवी दुर्गा कृषक कन्या भावे पूजा पाउछन्ति। संपूर्ण मंडपटी कृषकक भित्ति और स्थिति नहीं निर्माण होइछि। সে বছরের টালা প্রত্যয় বীজ অঙ্গন হচ্ছে কি আমাদের এবছরের ভাবনা। শিল্পী ভবতোষ সুতার তার আক্ষরিক অর্থে একটি শ্রেষ্ঠ কাজ করেছেন। মানে বীজ অঙ্গন নামই তো তাই, এবং এই অঙ্গনটা যেহেতু বীজে সেখানে কৃষি ক্ষেত্রটাই ইম্পর্টেন্ট এবং সেখানেই দুর্গার ওই রূপকে আমরা দেখেছি। টালা প্রত্যয় পুজোটা এবছর 100 বছরের, আমাদের প্রায় 2016 থেকে শুরু হয়েছে, এখনো চলছে এবং আগামী বছরও চলবে। ফলটাই হচ্ছে আপনাদের কৃষি, তার খাদ্য শস্য, সবজি এসব নিয়ে আগমনে যারা আসবেন ঠাকুরকে দর্শনার্থী করার জন্য তারা অবশ্যই আসুন, ঘুরে যান, এখানে এসে দেখে যান আমাদের মণ্ডপটা কেমন হয়েছে এবং প্রতিমা কেমন হয়েছে, এটুকুনি বলার আছে। कोलकातार श्रेष्ठ दुर्गा पूजा मध्य टाला प्रत्यय अन्यतम आम देखा पाँच। मुख्यमंत्री ममता बानार्जी यही मंडप को प्रथम उद्घाटन कर मंडपर जो थीम अच्छी, जो तत्व अच्छी, जो प्रसंग अच्छी, कार्यत यह समग्र महल रे चर्चार प्रसंग पलटि। आम जानती जे कृषि होची आस्था एवं शिल्प होची प्रगति, यही जे दुई धारा को एठारे प्रतिपादित होइछि एवं राज्य सरकार जो थीम अच्छी जे कृषि विकास घटाइबा पई कार्यत यही टाला प्रत्यय मंडपरे प्रतिध्वनित हुए एवं विभिन्न एक अभिनव रूप यही टाला प्रत्यय को नहीं सृष्टि होइछि, जहां देखा दूर दूरांतर एबेठारु धाड़ी छुटी परिलक्षित हुए। कोलकाता वीडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती, कलिंग टीवी।